फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वर्षा पिला माने आज आम क्लास 3 आउ गोटे विषय स्टार्ट करवा। ठीक अच्छे विषयटा ना हूँ समुनार आंब गछ। ठीक अच्छे पिला माने विषयटी को भल भाव में पढ़ा बुझा और जाना। तेज चलते पिला स्टार्ट करवा। खरा दिन अजा घर को आसी साथी पाचिला आंब आनी समुना आंब खाइला कि मीठा आंब खुशी समुना कही उठिला से निज घर बगीचार से आंब टाकुआ को लगाइब बोली भाविला है। खरा दिन चली थाए ओजा घर को आसिले आ साथी कौन नहीं आसले आंब नहीं आसी समुना आंब खाइला खाई कौन कहला मीठा अच्छी बोली कहला ताप से कौन से निज बगीचार से जो खाई आंब टाकुआ को खाइब बोली भाविला। समुना बगीचा को गला गोटे जगार माटी खोड़ी गात कला से टाकुआ को पति पानी देला एणिकी से प्रतिदिन सकाळु उठी से जगह को सफा करी है। आउ कौन है तापरे समुना बगीचा को गला से बगीचार गोटे कौन कला गोटे जगार माटी खोड़ी गात कला आउ सेटा कौन कला पानी देकिना पति देला। ठीक अच्छे एणि से प्रतिदिन सकाळु उठी से जगह को सफा करी पानी देला। किछि दिन बीतीगला समुना देखिला सेठारे कौनसी गछ उठुना से मन दुखरे आउ देला नहीं कौन पानी आउ देला नहीं। दिनकर कथा कौन है समुना बगीचारे बुली थाए हठात ता नजर पड़ा जे से लगई कौट गछ पतर मेली है जो लगई आंब टाकुआरू दुईटी पतर मेली है से खुशी कही उठिला कौन कही उठिला अरे आंब गछ उठी रे आंब गछ उठी ता पाटी शुणी पायल धाई आसिला चारा आंब गछ को देखि से भी खुशी होईगला। दुई जन जाक हाथ धरा धरी हो घेराई नाचिगले से बेले को बापा सेठारे आसी पहुँचिले। समुना खुशी रे बापा हाथ धरी कहला कौन कहला जे बापा मु आंब टाकुआ पोती थी देख से केमिति छोट गछ बाहरी। पायल कहला बापा जानिछ ए हेउछि अजा घर आसीथिबा सेही मीठा आंब टाकुआ। सांगे सांगे समुना पचारिला जे बापा आर वर्ष को कौन यही गछ बड़ हो जाइथिबो सेथिरे कौन मीठा मीठा फल फलिथिबो। बापा टिके हसदे कहले कौन कहले जे ना यही गछ बड़ होई आंब फलिबा पई आहुरी केते वर्ष लागिबो 4-5 वर्ष समय लागिबो। एकथा शुणी पायल मुह सुखीगला तार सुखिला मुह को देखि समुना कहला कौन कहला मन दुख कर ना आमे सब मिलमिशि ए गछर जत्न नेबा देखिबु दिने दिने ए गछ बड़ हेबो आउ आमे निश्चय यार मीठा और पाचिला फल को खाइबा। आ कौन है समस्त प्रतिज्ञा करकिना कहले जे चलो आमे मिलमिशि गछर जत्न नेबा। प्रश्न कौन जाए 1 नंबर समुनारे अजा केउ ऋतुरे मीठा आंब आनी के ऋतुरे खरा दिन प्राय से ऋतु कौन कह जाए ग्रीष्म ऋतु तो लिखिबो ग्रीष्म ऋतु। तापर 2 नंबर कौन कह आंब खाई सारा पर समुना कौन चिंता कला निज घर बगीचार आंब लगाइबो आंब गछ तो से आंब टाकुआ को लगाइबो लिखिबा। तापर दिया गछ मूल पानी नदेले कौन हम गछ गुड़िक मरीज है। तापर आ कौन दिखाई समुना ता भणी सहित बगीचार कहीं नाचिला कहीं नाचिला आंब गछ उठी लिखिबा। तापर दिखाई 5 नंबर बापा आंब गछ विषय समुना को कौन कहले जे गछ बढ़ाई आहरी आमको केते समय लगे 4-5 वर्ष समय लगे एगुड़ा लिखिबो। ठीक अच्छे तापर कौन दिखाई लिखाई तले केते गुटे चित्र दी जाइए सेगुड़िक जो गुड़िक गछ लगे काम व्यवहार हो से गोल बोलवा। ठीक अच्छे कहले पिला माने केउगुड़िक गछ लगवार आमको व्यवहार हो केउ गुड़िक जमती एठी कोदाल है गछ लगापी आ कौन यहाँ जो आम झाली कर दिखाई आंब टाकुआ को गचर किपरि हुए ताहा तले लिखा तार क्रम सजाई आउ थे लिखा। ठीक अच्छे क्रम अनुसार देखा प्रथम आम कौन कराए फास्ट आम कौन कर आंब टाकुआ को लगाई इच्छा करवा। ठीक अच्छे से लिख एटा सब लिख। ठीक अच्छे क्रम अनुसार तापर जा नेक्स्ट क्वेश्चन दि जाइए पायल और समुना अजा घर बगीचार बुलूले है से केत गछ देखिले से गछ गुड़िक चित्र दिखाई नाम गुड़ा लिखा खाली नाम गुड़ा लिखा कौटा कौ चित्र देखिए पे यहाँ हूँ आंब गछ लिख आंब तापर कदली तापर यहाँ हूँ पिजुड़ी तापर पणस तापर जामु। ठीक अच्छे एगुड़ा सब लिख। तापर कौन दिखाई तल कोठरी फल परिवा शस्य नाम दिखाई टोकई नाम अनुसार जिनस गुड़िक सजाई लिख। ये दिखाई पे फल शस्य परिवा
କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଫଳ ଆଉ ଶସ୍ୟ ପରିବା ଏଇଠି ସବୁ ଆମେ ଯେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖୋଜିକି ଲେଖିବା ଫଳ ଶସ୍ୟ ପରିବା କେଉଁଠି ଲେଖିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଲେଖିବା ଫଳ କେଉଁ ଗୁଡ଼ା ଫଳ ଆମେ ଲେଖିବା ଏଇଠୁ ଖୋଜିକି କେଉଁ ଗୁଡ଼ା ଫଳ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଆମ୍ବ ଲେଖିବା ଆମ୍ବ ଆଉ କ'ଣ ଆମ୍ବ ଲିଚୁ ପିଜୁଳି ଆଉ କ'ଣ ଡାଳିମ୍ବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଶସ୍ୟ କେଉଁଗୁଡ଼ା ନା ଗହମ ଆଉ ଧାନ ତାପରେ ରାଶି ଆଉ କ'ଣ ବାଜରା। ତାପରେ କୁହାଯାଇଛି ପରିବା କ'ଣ କଲରା ଆଉ କ'ଣ ଆଳୁ ଆଉ ବାଇଗଣ ଆଉ କ'ଣ କଖାରୁ ଲେଖିବ କଖାରୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗଛଲତା ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ତା ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁ ଗଛଲତା ଦେଖୁଛ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ ହେଲା। କ'ଣ କ'ଣ ଗଛ ଦେଖିଛ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଲେଖିଲେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଥିବ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଖିବ। ତାପରେ ବେଲ ଗଛ ଟଗର ଗଛ ତାପରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ମନ୍ଦାର ଗଛ ଆଉ କ'ଣ ଶାଗୁଆନ ଗଛ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇବ ତା ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ଲେଖିବ ଯେ କ'ଣ ଗଛକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଣି ଦେବା ଏବଂ ଠିକ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ରଖିବା ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏଗୁଡ଼ା ତୁମେ ନିଜେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଗପ ଅନୁସାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦର ବିଶେଷ ଗୁଣ ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି ଛୋଟ ଗଛ ଆଉ ହେବ କ'ଣ ନା ମିଠା ଆମ୍ବ ଲେଖିବ ଏଠି ମିଠା ଆମ୍ବ ତାପରେ ପାଚିଲା ଫଳ ତାପରେ ବଡ଼ ଦିନ ତାପରେ ଶୁଖିଲା ମୁହଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି 2 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ତୁମେ ତୁମ ବଗିଚା ବା କୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ ଯେମିତି ଲେଖାଯାଇଛି ମୁଁ ନିଜ ବଗିଚା ବା କୁଣ୍ଡରେ କେଉଁ ଗଛ ଲଗାଇବ ଗୋଲାପ ଓ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବି କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଔଷଧୀୟ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଖାଇଛ ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରୁ ମଞ୍ଜି ଥାଏ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମଞ୍ଜି ଥାଏ ତାଲିକା ଦିଆଯାଇଛି। ଏପଟେ ମଞ୍ଜି ଥିବା ଦିଆଯାଇଛି ଏପଟେ ମଞ୍ଜି ନଥିବା ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଲେଖିବା କେଉଁ ଫଳ ନାମ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ମଞ୍ଜି ଥାଏ ଆଉ ମଞ୍ଜି ନଥିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଲେଖିବା ମଞ୍ଜି ଥିବା ଫଳ ମଞ୍ଜି ଥିବା କେଉଁଟା ଯେମିତି ମଞ୍ଜିରେ କେଉଁଠି ଥାଏ ସେଓ ଥାଏ ଆଉ କ'ଣ ପଣସରେ ଥାଏ ଆଉ କ'ଣ ପିଜୁଳି ବା ଡାଳିମ୍ବରେ ଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମଞ୍ଜି ନଥିବା ମଞ୍ଜି କେଉଁଟା ନଥାଏ କମଳାରେ ନଥାଏ ଆଉ କେଉଁଠି ନଡ଼ିଆ ଆଉ କେଉଁଠି ଅଙ୍ଗୁର ଏଗୁଡ଼ାରେ ମଞ୍ଜି ନଥାଏ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢ଼ିଥିବା ଗପରୁ ବାଛି ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଅଲଗା କର ହେଲା। କାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ହେଲା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଲେଖିବା କ'ଣ ଯେମିତି ଲଗାଇବ ଗୋଟେ କାମ ନାନି ଲେଖିବା ଲଗାଇବ କାହା ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି ସମୁନାକୁ ବୁଝାଉଛି ସମୁ ଲଗାଇଥିଲା ତ ସମୁନା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ପତି ଥିଲା ଗୋଟେ କାମ କିଏ ପୋତିଥିଲା ନା ସମୁନା। ତାପରେ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଗାତ କଲା ସମୁନା ଗାତ ଖୋଳିକି ଗଛଟି ଲଗେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ସଫା କଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିବ ସଫା କଲା କ'ଣ ହେବ ନା ସମୁନା ସିଏ ସଫା କରିଥିଲା। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଦିଆହେଇଛି ପିଲାମାନେ ସମୁନା ଲଗାଇଥିବା ଆମ୍ବ ମିଠା ଫଳ ଫଳିଛି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ତୁମେ ନିଜେ ଲେଖିବ ଚିଠି।
ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ହାତ ପାପୁଲି ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଚିତ୍ର କରି ଚିତ୍ର ଗୋଟେ କରିବ। ତୁମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ହାତର କ'ଣ କରିବ ଚିତ୍ର ତିଆରି ହେଲା ତାର ନିଜ ନିଜ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ବନେଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ଲେଖିବ ଏଇଭଳି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ତୁମେ ଦେଖିଥିବା ବଡ଼ ଗଛ ବୁଦାଳିଆ ଗଛ ଲତାର ନାମ। ବଡ଼ ଗଛ ଆମର କିଏ କିଏ ଯେମିତି ବଡ଼ ଗଛ, ଯେମିତି ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛ, ଆଉ କ'ଣ ବର ଗଛ, ଆଉ କ'ଣ ନିମ ଗଛ, ନିମ ଆଉ ତେନ୍ତୁଳି ଆଉ ଶାଗୁଆନ ଆଉ ଅଶ୍ୱତଥ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଭଳିଆ ବୁଦାଳିଆ ଗଛ ଯେମିତି ଗୋଲାପ, ଆଉ କ'ଣ ଟଗର, ମନ୍ଦାର, ଲେମ୍ବୁ, ତୁଳସୀ, କଣ୍ଟାବୁଦା। ତାପରେ ଦିଆଯାଇଛି ଲତା। ଲତା କହିଲେ ଯେମିତି କାକୁଡ଼ି ଗୋଟେ ଲତା ପରି ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେମିତି କ'ଣ ହେବ କଖାରୁ ଆଉ କଲରା ଆଉ କ'ଣ ଅଙ୍ଗୁର ଆଉ କ'ଣ ବୋଇତାଳୁ ଲେଖିବ ଗୁଡ଼ା, ବୋଇତାଳୁ ଆଉ କ'ଣ ଝଟୁଆ ବା ଜହ୍ନି ବି ଲେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଝୁଟିଆ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲତା ଜାତୀୟ ଗଛ। ବିଷୟଟି ସରିଲା। ଏଇ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତୁମର ଆଜିର ବିଷୟ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ବିଷୟଟି ଆଣି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।